زبلن ما سورنا مقدمان إحنا تمرتنا دما يلزلنا 300 خنفرين نتصنع فعلنا لنا محبرنا وصلنا آمين أبن زوز تقدس سلام كما هو بذلك شيء أنا يوم بدي لنا أبتنا وجلنا كمدنا سلام يوم أنت هو الحنم يسيري وسيرو سلام كدوس كبير الملعب أو زيتني أو لمس لا تشدني من جاي حساب أو سلام روت أنتكم أنا شو بريكرز تستوي ورا شيء بس كمان اسمع سنة أنا مجمعت مستقبل لنا آمين هرّه تمالي دائنا جميرنا نيرنا تمرتي زم 4 ناين بابات مسرتينا تما هيرنا نيرنا حكي هو لما أنت خاء سلست أبيت أنا كتزبهارو معناتها ناي 80 حدا المصحفتي أنت نزغبر لون الساتهم እንደገና خاط كافت ناي تمال زنبرسك ምናልባት ሓደ ትብልዎ ነገር ንሕራሃልይ ነብል እንደሕራ ተገላ ሕልኩም ማለት ተዘይ ኮይኑ ነው ወኽን ሰግር ናብ ዝናይ መደፍ حرة ናይ ቤተ ክርስቲያንና መጽሐፍቲ 80 ሓደ ነኝ ከም ትፈልጥዎ ናዞም 80 ሓደን እንጨይቲ ኣኪብካ ምንታይ ኢኻ ተኣስሮ ናብ ገዛኻ ክትወስዶ እንድሕራኹን ካብ ገመድ ኢኻ ተኣስሮ ሓቀይ ነዚኦም መእሰሪ ዝኾነ ከዓ ሰለስተ ኣለዉ ማለት እዩ ሳቶም ከዓ ቀዳማይ አንቀጽ ካልኣይ አንቀጽ ትእዛዝ ይባሃሉ ማለት እዩ ከምዞ በእንግሊሽ እንታይ ኢና ንብሎ ፓስት እና ፊቸር ፕሬዝዳንት ዲስ ይባል ሓቀይ ህልው እንታይ ይባል فلوك متاعي بريزنت حكي هلو بريزنت مساخا فيتشر حلوف كا باست حكي باست تنس فيتشر تنس بريزنت تنس بعد ማለት እዚኣቶም እናቶ ዋና ናይ ግዕዝ መሰረታውያን እዚኦም እዮም ጅናብነት ዝኾነ ግዕዝ ምጽና ንሪኦ እንድሕር ኮይና ነገደ ዝብል መንርአ ነገደ ማለት ከደ كذا زنتاي باست دي فيتشر دي بريزيدنت دي طيب باست حلو كذا هم بالكلمه تقريبا انتي كم زبوتاس كم زبقى كذا زتفصم ነገር ተፈጸመ ነገር ማለት ሰይድ እንደحራ ተባሂሉ መጻይ خيد تنبيت هو مزاي هو تنبيت አንቀጽ ማለት እዩ يخيد انت ይልካኸ يخيد وانت እናንተ ይባል እዚኦም በኻልኣይ በግዕዝ ጻው ዓዚም እንታይ ይባል መስለኩም ቀዳማይ አንቀጽ ዝበናይ ሓላፍ አንቀጽ እውን ይባል እቲ ካልኣይ አንቀጽ ዝበናይ ትንቢት አንቀጽ እውን ይባል እተናይ መጨረሻ ዘሎ ግን ትእዛዝ አንቀጽ ይባል ማለት እዩ ሳልሳይ አንቀጽ ወይ ከዓ ትእዛዝ አንቀጽ ይባል ትእዛዝ ይኺድ ክትብል ከለኻ እንታይ ምእዛዝ ኣብቲ ናይ ሰዋስው ናይ እንግሊሽ እንድሕር ተማሂርኩም ኣብ ኣቶም ኣብ ናይ ፕሬዝዳንት ናይ ፊቸር ገለ ኣብኡ ብዙሕ መግለፂታት ኣለ ሓቀይ እዚኣቶም ግን ካብዚኦም በቃ ካብዞም ንብሎም ዘለና ይወፅን ናይ ግዕዝ ሕሉፍ ትንቢት እንደገና ከዓ ትእዛዝ እዮም ዝበሃል እዚኣቶም ክትሕዝዎም ኣለኩም እናዞም ሰለስተ ኩሎም ኣናቅጽ በዞም ሰለስተ ኣቤት ኣናቅጽ ዝተኣስሩ እዮም ማለት እዩ እዚኣቶም 81 መጽሓፍቲ ማሰርያ እንደኾኑ ይኸዱ ማለት እንዳኣሰሩ ናብነት ተዕልል ጸንሕሞ በዞም ኣናቅጽ ጌርካ እስር ተብሎም ማለት እንተ ሓሳብካ ተኣስረሎም እዚኦም ወስተንቲ እዮም ሕዝዎም ቀዳማይ አንቀጽ ካልኣይ አንቀጽ ትእዛዝ አንቀጽ ይባሃሉ ናይ ሎም ማዓንቲ ትምህርትና እዚኦም እዮም ተወሳኺ ትምህርትና ከዓ እንታይ 10 መራሕያን ዝበሃሉ ኣለዉ በቃ ካብዞም 10 መራሕያን ቋንቋ ግዕዝ ይወፅን እዩ ንሳቶም ከዓ እንታይ ይባሃል መስለኩም ውእቱ ይባሃል ውእቱ ቀዳማይ ንሱ ማለት እዩ ኣለና ዶ ሓንሳብ ኦኬ ክንጽሕፎም ደቀስ እንዳልኩም ተተና ሓራይቶም ሰለስተ ጻሓፉን ቀዳማይ አሽጥና ወል ሓንሳ ቀዳማይ አንቀጽ ካልኣይ ቀዳማይ አንቀጽ ካልኣይ አንቀጽ ደልኩም ትእዛዝ አንቀጽ ከዓ ኦኬ ካልኣይ ትእዛዝ
መሰረታውያን እዮም ሓደ ቅኒ ዝጅምር ሰብ ቅድሚ ናብቲ ቅኒ ምእታው ነዚኦም ይፈልጥ ዘለዎም ሶም ናይቲ ማለት ተማሃርናዮም 4 ወሰንቲ ብጣዕሚ ካብኦም ቃጺሎም ከዓ እዚኦም ማለት እሺ እዚኦም አርእስቶም እንታይ ይኾኑ ኣለዎ ማለት እዩ ቀዳማይ አንቀጽ አበይት አናቅጽ ይባሉ አበይት አናቅጽ ወይ ድማ ማሰሪያ አናቅጽ መእሰርቲ ማለት እዩ መእሰርቲ አናቅጽ ዝኣስሩ ሓሳባት እንዳኣሰሩ ዝኸዱ በዚኣቶም ኢኻ ተኣስሩ ንሰመንያን ሓደ መጽሓፍቲ ንኣብነት ወበእሁድ ሰንበት ጌሰት ማርያም መግደላዊት ክትብል እንከለኻ ነዚ ሓሳብ እዚ መን ኣሲርዎ ዘሎ ጌሰት ዝብል ማለት እዩ ከደት ቀዳማይ አንቀጽ ካልኣይ አንቀጽ በቀዳማይ አንቀጽ ካልኣይ አንቀጽ ትእዛዝ አንቀጽ እወ እንደገና ከዓ እቲ ቀዳማይ አንቀጽ ሓላፊ አንቀጽ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ ካልኣይ አንቀጽ ከዓ ትንቢት አንቀጽ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ ሳልሳይ አንቀጽ ከዓ ትእዛዝ አንቀጽ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ ማለት ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ይባሃሉ አንድም ቀዳማይ ዝበልናዮ ሓላፊ አንቀጽ ንብሎ ካልኣይን ዝበልናዮ ትንቢት አንቀጽ ንብሎ ሳልሳይ አንቀጽ ዝበልናዮ ትእዛዝ አንቀጽ ማለት እዩ ዞም ኣሰርቲ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ካብኡ ቀጽልካ ንኡስ አንቀጽ ኣሎ ዘንዳ አንቀጽ ኣሎ ሳቶም ኣብ ቦታኦም ክንሪኦም ኢና ቶም ወሰንቲ እዚኦም ሕዝዎም ሓላፊ አንቀጽ ቀዳማይ ካልኣይ አንቀጽ ትንቢት ትእዛዝ ሳልሳይ አንቀጽ ይባሃል ስኻ ሳልሳይ አንቀጽ ትእዛዝ አንቀጽ ክልተ ስማት ኣለዎ ንሰብ ጥራይ ኣይኮነን ንሰዋስው እውን ክልተ ስማት ኣለዎም እዮም ሰብ ንኣብነት ሮቤል ትብሎ ሰሎሞን ትብሎ ብናይ ሐዋርያት እንድሕር ኢና ስምዖን ትብል ጴጥሮስ ትብል ሳውል ትብል ጳውሎስ ትብል ዲዲሞስ ትብል ቶማስ ትብል ናይ ተቆቦን ናይ ተጸውዖን ስም ዝበሃል ማለት እዩ እዚኣቶም ከዓ ብክልተ ኣስማት ክሕዝዎም ትኽእሉ ኢኹም ብቀዳማይ አንቀጽ ብሓላፊ አንቀጽ ብካልኣይ አንቀጽ ብትንቢት አንቀጽ ብሳልሳይ አንቀጽ ብትእዛዝ አንቀጽ ግልጽ ድዮም እዚኣቶም በጣም ካብኡ ቀጺልና ከዓ ወሰንቲ ዝኾኑ መራሕቲ መቸም ሓደ ሰብ ሓደ ዓይነ ስውር ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ እንታይ የድልዮ መራሒ የድልዮ ሓቀይ መራሒ እንድሕር ዘይሃልይዎ መቸም መሰናኽል ብዘለዎ መንገዲ ክኸይድ ይኽእልን ስለዚ ቅኔ ንኽትጅምሩ ንዓኻትኩም ድማ ዞም መራሕቲ የድልይኹም እዮም እዚኦም እዮም በቃ ዝመርሑና እንዳመርሑና ዝኸዱ ካብዞም ሕጂ ንምሃሮም 10 መራሕቲ ዝወፅእ ስነ ሓሳብ ይኹን ዝወፅእ ቋንቋ የለን ካብ ቋንቋ ግዕዝ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ውእቱ ይበሃል ፀሓፉ እሺ ውእቱ ኣብ ቀዳማይ አንቀጽ ወላስ ኣርእስቲ ኣናቅጽ ወዲና ሕጂ ዞም 10 መራሕያን እዮም ዝበሃሉ መሰረታውያን ናይ 4 ንባብ ርኢና ሓቀይ ሎማ ኣንቲ ንምሃሮም ግን 3 ዓበይቲ ኣናቅጽን 10 መራሕያንን ኢና ክንምሃር መራሕያን ንኡስ ኣርእስቲ መራሕያን ክንብሎ ማለት እዩ እወ ንኡስ ኣርእስቲ መራሕያን ብልዎ መራሕቲ ማለት እዩ መርሃ መራ ኣብ ዝበለ ዝወፅእ ኮይኑ መርሃ ይመርህ ይምራሕ መሪህ መሪሆት ምሩህ መራሂ ምሩሃን መራሕያን ካብዚኣ ዝወፀት ያው መራሕያን ዞም መራሕያን 10 እዮም ኢልና ኣለና መራሕያን 10 እዮም ትብሉ ቀዳማይ ውእቱ ካልኣይ አንተ እሺ ፀሓፉ ኩልኩም ቀዳማይ ውእቱ ካልኣይ አንተ ሳልሳይ ውእቶሙ ራብዓይ አንትሙ እሺ 4 ደበፂሕና ሓምሻይ ይእቲ ሻድሻይ አንቲ እሺ ሻውዓይ ውእቶን እሺ ሻሙናይ አንትን ታሽዓይ አነ እሺ 10 ንህነ እሺ ንስኩም ማምዳ هو ፍልጣት እዮም ዋላ ነው ሕዘን ቀልል ኢለና ቀለልቲ እዮም ብጣዕሚ ምስተዋዕል ጥራይ ዘድልዮም ሕጂ
ናይ ወዳት ቀዲም ከሰጥና ድሓር ናይ ኣንስቲ أو أسكدقمو مسكي بتصحفكو أنبوبو ቀዳማይ መራሃያን 10 እዮም መልካም ቀዳማይ ውእቱ ካልኣይ አንተ ሳልሳይ ውእቶሙ ራብዓይ አንትሙ ሐሙሻይ ይእቲ ሻድሻይ አንቲ ሻውዓይ ውእቶን ሻሙናይ አንትን ታሻዓይ አነ ዓሰራይ ንሕነ ብጣዕሚ ጽቡቅ حجبታ ጎድናኻ ትርጉሞም ጻሓፉ ውእቱ ማለት ንሱ ማለት እዩ ኢልኩም አንተ ካቦ አንተኻ ንስኻ ንስኻ ኢልኩም ዶ ውእቶም ንሶም ወይ ከዓ ንሳቶም ማለት እዩ ንሳቶም አንቱሙ ንስኹም ይእቲ ንሳ አንቲ ንስኺ ውእቶን ንሳተን ወይ ከዓ ንሰን አንትን ንስኽን ወይ ከዓ ንስኻትክን አነ ባዕላ ኣኸላ أنا نحن نسى يتغيرني طلع دام تغيرتهم ببدل عندنا صحفنا ردنا كل ذنب زلنا نزبال نحن ማለት እዩ عندنا ابو بكال ايون كمزي كا خبل يخلي بناي تግራይ ዘራርባ ከዓ ንሱ ዝበሎ ዓርሱ ንስኻ ዝበሎ ዓርስኻ ዓርሶም ዓርስኹም ዓርሳ ዓርስኺ ዓርሰን ዓርስኻትክን ዓርስኽን ዓርሰይ ዓርስና እንዳበለውን ይኸይድ ይመቸን ኮን ትፈልጥዎ ቋንቋታትና ብዙሕ ማለት እዩ ዋና ነገር ግን መሰረታውያን መራሕያን ዝበሃሉ እዚኦም እዮም ካብዚ ወጽ ቋንቋ የለን ንሕና ንስኹም ንዛረቡ ቋንቋታት ንሕና ይኸውን ኣሎ ንዛረቡ ካብዚ ይወፅእኒ هجي أنت بيو يمسينا يزنبرنا نجدا إلنا رأينا نيرنا حكي نجدا إننا نجدا قدام ينقص نجدا إلنا حكي كلا ينقص كاي نجد بولو قدامي نجدا كالاي ينجد سالساي ينجد ندحريتنا نملسلنا زي مصحفتكم ما لهمش جنا مبرهينا كنكيد اوكي تومز صحافكم ممسن دغلصنا يوم كنكيد دابرهنا يوم اوكي እሺ ቀዳማይ
በቃ እዚኦም ሎም ማዓንቲ ንመሃሮም ማለት እዩ እና ናብቲ ናብዞም ሰለስተ ዓበይቲ ኣናቅጽ ኢልና ዝረኣናዮም መጀመርታ ናብኦም ንመለስ እሞ ብድሕሪኡ ኸ ናብቶም መርሃያን ክንከይድ ኢና ነገደ ዲን ይርሐቀይ ትግሲ ነገደ ህጂ ቀዳማይ አንቀጽ ይበሃል ይነግድ በሉ ይነግድ ከዓ ካልኣይ አንቀጽ ወይ ከዓ ትንቢት አንቀጽ ዝበልናዮ ማለት እዩ ينقد زيكان ሳልሳይ አንቀጽ ينقد يخد مالتي وكذا يخيد زاد مالتي ሳልሳይ ትእዛዝ يخيد ينقد ينقد قد ينقر زول الله እሺ يلكم ده ነገደ ينقد كذا እዚህ አኻ በትግርኛ እስኪ ከደ يخيد با يخيد كلاي يخيد ሳልሳይ ከ يخيد مالتي بطعم صبق أبقى هجي زند قديفنا لنا حانت السانتا ياو نخيد ياتبل هجي أي تأثرني هسا هجي تون كان دنريوم زلنا توم زا أسرو ما ساري أنا كز بحالو سلست يوم تحوزو ساتون كا قداماي كلاي سالساي بحالو مالتي هجي زوم 10 تقيسنا يوم زلنا مراهيان كا مالتي نصون دحر دايل كانتا يخاتبل نصون تيلكاسي كيد كادي خاتبل ويس كده نصو خده بقى حجيز يا تقرينيا نتحققزنا نخيد بستاي كان داغوركم كيدو بجئز بزح حج كده تبل قال ندحاوسكم مالتي نصو خدس كبلو وؤتو نصو كده نمبال بجئز تاي بحال وؤتو هورا قدفو هورا ولا خدن ديو يجيب نقدة بزولنا المهار زلنا اوكي وؤتو نقدة نوتو نقدة نبابغات هنش مالتي ريخون كابتوم تمال 4 استمهارنا يوم ناي نبابات نقدة زبلت هنشي حراي نسخا خيدكا خاوتا اسكبلو بقيس نسخا خيدكا انت هاركا انت نقدك مالكام انت نقدك بطعم صبق انا خيديك انسى هاركو انا نقدكو بطعم صبق نسا خيداخه انسى خيبلدي ايبلن انا زبلينا نبل زلنا حجه انسى ستراس اندي سو كلام من قد نقدت يئتي نقدت ايش نسخه خيركي انتي نقدكي بطعم صبق نحنا خيدنا نقدنا اش نساتن كيدن نقدة هجي كلهم كتبلو هجنين عايسمعوني مجمريا وقتو كلن مالتي كاب قداماي جميرنا كساب تأزاز كنزلقينا حانساب كزلقلكم يبدو حريبا بتاريخ تبلو إخون وقتو نقدة دد حريبا لمجمرته وقتو نقدة نسو كده وقتو ينقد نسو يخيد وقتو ينقد نسو نسو انتا يكبر يخيد مالتي هجي بقتل اخن قيرا اينا زيا قتل غيرنا اينا خنا بلاش قتل كذلكم هجري وقتو قتل وقتو يقتل وقتو يقتل انت قتلك انت تقتل انت قتل وقتومو قتلوا وقتومو يقتلوا وقتومو يقتلوا انتمو قتلكمو
አንትሙ ትቀትሉ አንትሙ ቅትሉ በደንብ ስሙ ይእቲ ቀተለት ይእቲ ትቀትል ይእቲ ትቅትል አንቲ ቀተልኪ አንቲ ትቀትሊ አንቲ ቅትሊ ውእቶን ቀተላ ውእቶን ይቀትላ ውእቶን ይቅትላ አንትን ቀተልክን አንትን ትቀትላ አንትን ቅትላ አነ ቀተልኩ አነ እቀትል አነ እቅትል ንህነ ቀተልነ ንህነ ንቀትል ንህነ ንቅትል ከምዚያ ኢሉ ዝወፃ መን ኣሎ እዛ ኣነ ዝበልኩ ሕጂ ሰሚዕኩም ማለት ከመይ ኢልኩም እስኪ ሓንሳብ ዝዘልቕ ቀዲሙ ዝብል መን ኣሎ ክሙኩር ዶ እሺ እሺ ብምንታይ እየ ልጅምር ብውእቱ በዛ ዝጀመርና እየ ሕጂ ቶም መራሕያን እንታይ ከም ትገብሉ ውእቱ ማለት ንሓደ ወዲ አንተ ንቀረባ ወዲ ውእቶሙ ንርሑቃት ወዳት አንትሙ ንቀረባ ወዳት ይእቲ ንርሕቅቲ ጓል አንቲ ንቀረባ ጓል ውእቶን ንርሑቃት ዋልድ አንትን ንቀረባ ዋልድ አነ ያው ንአነ ማለት ንህና ከዓ ንህነ ንባዕልና ኦኬ መሰረታውያን እዚኦም እዮም ታርኦም ሓለኹም በዛ ዝበልኩልኩም ማለት እሺ ውእቱ ቀተለ ውእቱ ቀተለ ውእቱ ይቀትል ውእቱ ይቅትል ትግርኛ ከዓ እንዳተርጎምካ ውእቱ ቀተለ እሱ ቀተለ ማለት እዩ መታ ማለት እዩ ቀተለ ቀተለ ዳ ውእቱ እሱ ቀተለ ውእቱ ይቀትል እሱ ይቀትል ውእቱ ይቅትል እሱ ይቅተል ማለት እዩ ይቅተል ፅቡቅ በቃ ይኽለካ አንተ ከዓ ሓዲኹም በሉ አንተ አንተ ቀተልከ አንተ ቀተልከ አንተ ትቀትል እንዳተርጎምካ ኦኬ ንስኻ ቀተልካ ንስኻ ግእዛ እንዳበልካ ትግርኛ ከዓ እንዳበልካ ማለት እዩ እሺ አንተ ቀተልከ ንስኻ ንሱ ቀቲሉ ንስኻ ዳ ንሱ ያሬድ ዝበለ ኦኬ ንስኻ ቀቲልካ አንተ ትቀትል ትቀ ዘይኮነ ትቀትል ها ንሱ ይቅተል ንስኻ ትብል ይትግደፋ ንስኻ ተጀሚርካ ብንስኻ ኢኻ ትውዳ ኦኬ ንስኻ قتل መልሳ ከም በሓድሽ እስኪ አንተ ቀተልከ ንስኻ ቀቲልካ አንተ ትቀትል ንስኻ ቅተል تقتل بانس مستاق إذا كنت مساساليتا أنت تقتل تلك نصها تقتل أنت قتل قتل أنت قتل نصها قتل مالكام الشي هجي وقتهم زبالة مالتي نصاتهم وقتهم كالوت حنتهم وقتهم زبالة كاخالة وتوم قتلوا وتوم يقتلوا እንዳ ተርጎምካ وتوم قتلوا نساتهم قتلوا وتوم يقتلوا نساتهم يقتلوا وتوم يقتلوا نساتهم تاتهم زلتورኛ يقتلوا يقتلوا هو نساتهم يقتلوا نتمرتي إنا نزارب زلنا نمبر أي تقتلوا لنا إنا نمهر إيشي أنتم زبلتك إيشي أنتم زبلتك نسخم تبلك إرمياس
እሺ አንቱሙ ተቀትሉ ቀተልኩም ወደ በቀዳማይ አንቀጽባ ቀረ አንቱሙ ቀተልኩሙ አንቱሙ ተቀትሉ በትግርኛ እንዳተርጎንካ አንቱሙ ቀተልኩሙ ንስኹም ቀቲልኩም አንቱሙ ተቀትሉ ንስኹም ተቀትሉ አንቱሙ ቅትሉ ንስኹም ቅተሉ وقد زلقوا حاجة أنتم بس إحنا لنا إيتي جمرو قتل يا ريت يأتي يأتي قابل يأتي زبالت يأتي قتلكي لا ترجونك وأتو يأتي قتلكي اسخ قاتلخي يأتي تقتلي اسخ قاتلي يأتي تقتلي نساء قتلت نساء قتلت مالتي يأتي تقتل كلاي يأتي تقتل لا تقتل وثالثاي تقتل مالتي ثالثاي مجمرة ما خلاه بلا مجمرة يأتي تقتل يأتي قتلت ساق قتلت يأتي تقتل الساعة تقتل بخمسة لا تبقى يأتي تقتل كتقول لك أنا الساعة الساعة تقتل مالتي يأتي تقتل تيلو زي كونس تقتل بقتله تقتل مالتي نسا تقتل نسا تقتل مالتي تقتل كلاي نسا تقتل يأتي تقتل تيلك نسا تقتل مالتي تأزاز زبلنا يا أزياء إيش أنتي زبلت كأمن قتل مريح أنتي قتلكي نسخي قاتلكي أنتي تقتلي أوكي أنتي تقتلي نسخي تقتلي أنتي قتلي نسخي قتالي مالكام من تريفاتنا أنت مسبل كمان يا زلا وطن ماني بعد ترقتله وطن ماني النيرو إرمياس دي ميرون كيولون نزلو إلى نيرانا إيلو هج بس حد كالاي كابل مالتي يجي أبي بتيح له سكان وطن قتلا نس ملفا منسن وطن نسن قتلا نسن ويكا نساتن وطن مالتي نساتن نساتن وينسن قتلا وطن يقتلا دا وطن يقتلا نساتن وينسن يقتلا وطن يقتلا نساتن وينسن تايهون زولتوني يقتلا تأزاز بلنا بكسا يقتلا ايش يا نساتن يقتلا ايش قاتلوا ماني أنا وطن دينا نيرنا أنت نقولك
أنتن تقتلا تطاي أنتن تطاي أنتن تطاي انت تقتلا لنا تمال تطاي عينة نباب كم يزبل دي أنتن كم يزبل بأواج تطاي مالت ستاي مالت كم عينة تطاي زبال سابق زود سادس سادس كوين زي اللعل مجرشو سادس كوين زي اللعل تأواج حزو يترسعوه كم عب أنتن دا أنتن تقتلا أدلة أنتن قتلكن أنتن قتلكن تطاي أزي علا عرفت تطاي أنتن قتلكن ولا تطاي قتلكن تقول مالتي أوه تفكر أنتن قتلكن تطاي كبر رأي مياس مخنا قتلكن سياف يا خنتن قتلكن اندحر دايلو سيافي نبابو جن زي اللعلن أنتن قتلكن أنتن قتلكن أنتن تقتلا اندا ترغون غاب تግርኛ أنتن قتلكن نسخن قتلكن أنتن تقتلا نسخن تقتلا መልካም أنتن قتلا نسخن قتلا አንተን ቅትላ መልካም ንስን ቅተላ ማለት እዩ ጽቡቅ ብጣዕሚ ስለዚህ አንተን ቀተልክን አንተን ትቀትላ አንተን ትቅትላ አንተን ቅትላ ትቅትላ ደሃን ዘንዳቀ ስለዚህ ተማርኩም መግደፉ አንተን ቅትላ ዝብል ማለት እዩ ጽቡቅ ቀጽሉ መን ይዘሎ አነ ማለት እዩ أنا መን ይኸ አነ ዝበልካ ወስኻ ይኸበል كدقم ما يتعني دقير ماس من ينير دحان حنتي مرح ما ديقول مرح منيرا كبل أنا هو أنا قتلكو أنا يقتل እንዳ ተርጉምካ ትርጉም ይትረስዑ ትርጉም ዘይብል ዳም ተዋጋሎ أنا قتلكو أنا قتلكو أبو ترجم السيو أولان أنا يقتل أب أنا جزية يلن إيه خاتدكم أقتل أوكي أنا يقتل أنا ولا بتقرنيا ونكو همكو أنا قتلكو أنا يقتل كو يبلن سؤال كبجي جاي وتو نسي قتل ينبرز بحال بتقرنيا ولا أنت يزبحال أنا أقتل يزبحال أنا أقتل أنا قتل أنا قتل بتقرنياس ولا بتقرنياس إيه خاتل تكم ملتي أنا أقتل أنا اقتل أنا أقتل أنا أقتل بتقرنيا خه أنا يقتل تلك أو تنديو أنا أقتل تقرنيا زين أجي جزء كلمة خلنا ولا تلاقي تقرنيا قالات ندستغلنا نقيد لنا هجتايو بتلومدي بعلي بتخكل نعملت نسي قتل ندحر لك أنا يقتل تلكس تاي فلالة الله يقولون سلازم فلالة انتايو نسو يقتل سروا كلام زبال الله خن معرو من ساتمون يقتل أنا ندحر لك هجن أنا أقتل أنا أفلت قبل أي كألن أنا يقتل أفلت يخاطب المبر أنا يفلت أي بهالن أنا أفلت يصد إيش سلازي أنا أقتل زبالخا أنا أقتل من تعرف النهج هنا بعل ترى هنا أنا دخان نهنا قتلنا جمر نهنا قتلنا احنا قتلنا
نهنا نقتل نهنا نقتل احنا نقتل نهنا نقتل احنا نقتل ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕጂ እዚ ናይ ትግራይ ትግርኛ ክኸውን እንከሎ ብናይ ኤርትራ ትግርኛ ከዓ ንህነ ቀተልና ኢልና ንሕና ቀተልና ኣሕና ዝበሃል ብናይ ትግርኛ ባእና እንታይ ንሕና እንዲ ሓቀይ ንሕና ማለት እዩ በገሊኡ ትግርኛታት ከዓ ዓርስና ቀተልና ዓርስና ንቀትል ዓርስና ንክንቀትል ዓርስና ንቅተል ዝብል እውን ኣሎ ስለዚ ንህነ ቀተልና ንሕና ቀተልና ንህነ ንቀትል ንሕና ንቀትል ንህነ ንቅትል ንሕና ንቅተል ማለት እዩ እሺ እዚኦም ቶም 10 መራሕያን ዝበሃሉ እዚኣቶም እዮም ማሰሪያ አንቀጽ ክንደይ የሚለኩም ሰለስተ እዚኦም ናይ 81 መጽሐፍቲ 10 እዮም ማለት እዩ መራሕያን ክንደዮም መራሕያን ክንደይ እንድሕር ተባሂልኩም ክንደዮም 10 መራሕያን 10 እሺ ትማለኸ እንታይ ዝብልና ተማሂርና ነርና أربعة ናይ 4 ተናበብቲ ናበብቲ ድም እንታይ ነይም ነርና ርእስ እንታይ ብናይም ነርና 4 ዓይነት ንባባት 4 ዓይነት ንባባት ዝበሃል ከመይ ዝበልዮም ተጣይ ሰያ ተነሽ ተነሽ እሺ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕራ ሕጂ ኣብዚኦም ሕቶ እንድሕር ሃልዮም ክመብሉ እሞ ሽዑ ነቲ ናይቲ ማለኻ ስርፅ ከነብሎ ኢና ናብቲ ናይቲ ማለኽ ንመለስና ንእሽተይ እንዳስረፅናዮ ክንከይደልና ትትምህርቱ እንዳደገምናዮ እስኹም ከዓ እንዳቐፀልኩም ካብ ሰኒን ድሓር ከምቲ ዝተባሃልናዮ ማለት እዩ ኣብቲ ሓደ ግሩፕ ክፅምብረኩም እየ ካብኡ ካብ ሰዓት 6 ማለት ካብ ሰዓት 7 ጀሚርኩ ን3 ሰዓት ትምሃር ትኽእሉ ኢኹም 3 ሰዓት ግሩፕ ትምህርቲ ኣለና ታሓንቲ ሰዓት ቅድም ኢልና መዐቀነ ዜማ ከምዚ ንመሃርላ ማለት እዩ መራሕያን ማሰሪያ አንቀጽ ስርወ ቀለም ቅኔ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ትምህርቲ ንመሃርላ ማለት እዩ መዐቀነ ዜማ ንመሃርላ ታሓንቲ ሰዓት ካውን ካብ 6 ክሳብ 7 ዘላ ድዩ ካብ 6 ክሳብ 7 ዘላዎ ድዩ ወይ ከዓ ካብ 7 ኣዎ 6 ክሳብ 7 ንብሎ ዘለና ብናይ ኣውሮፓ ኣቆጻጸር ብናቶም ማለት እዩ በኢትዮጵያ ከዓ በኢትዮጵያ ኮይኑ ካብ 7 ክሳብ 8 ዘላ ካብ 8 ክሳብ 10 ዘላ ከዓ ያው እቶም ቅድሚኹም ዝጸንሑ ተምሃሩ ኣብቲ በፂሖሞ ዘለዉ ኣብኦም ኣትኹም እውን ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ግዴታ ይብልኩም እዚኣ ግን ግዴታኹም እያ ማለት እዩ ንዓኹም ኢልና ዝገበርና እያ እዚኣ እምበር ኣብታ ዘላ ትምህርትና 2 ሰዓት ድሒርኩም ዝጀመርኩም ስለ ዝኾንኩም እሺ ሕቶ እንድሕር ሃሊኩም ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ እንትን ዓብያ ንህነ ቀተልና አሕና ንቃትል ንህነ ቀተልና እዚኣ መጨረሻ ለላ ፊደላት ዘንቢብ አለላ ንህነ መጨረሻ ለላ ነእያ ዘላ ቀተልና ዘና መጨረሻ ለነ ቀተልና ማለት እዩ እወ ቀተልና ነ እዚአንስ ክእዝዛና ድየን ለአመት ውእቶሙ ቀተሉ ውእቶሙ ይቅትሉ ረዩ ክእዘና ዲሱ ዝና መጨረሻ ለለ ኣይእዝዝን ኣብ ንህነ ጥራይ ኣጋጣሚ ተሰማሚዕ እምበር ያው ረእዮ እንዳ ውእቶሙ እቱይ ሙ እዩ ዝብል ዘሎ እንደገና ቱ ሳይኻ እስኪ ክንዛረብ ከለና በብታራ ንግበር ድምፂ ምለሰለ መስለ ሜት ግበርዎ ግድን ናይ ካእብና ሳልስ ኣፈላላይ ዘይኮነስ ናይ ካእብ ናይ ግእዝና ካእብ ኣፈላላይ ዘይኮነስ ግን ብሓደ ፊደል ዲና ንጓዓዝ ረዩ ብሓደ ማለት እዩ ንህነ ልበለ ነ ብዙ ዓይነት ኣጓዓዛ ዲና ንኻድ እወ ስርወ ቀለም ዝበሃሉ ስርወ ቀለም 4 ስርወ ቀለም ኣለዉ ተነአየ ይበሃሉ እሳቶም ሕጂ ፅባሕ ክንመሃሮም ኢና ሎም ስለዘይ ተማሃርናዮም ኣይርድኹምን እሳቶም ሕጂ እንታይ እዮም ንኣብነት ናይ ኣነ ስርወ ቀለም እዩ ናይ ንህነ ስርወ ቀለም እዩ እንደገና እቶም ስታይ ከዓ ኣብ ላዕሊ ዘለዉ እዞም ተረፉ 8 መራሕያን ምሸ ኣለዉ
سونكا أبو أتو نايو أتو هجي سروا كلام يئيو يقتل يتقتلت زولت كأتقتل ناي يتخاريخات إلى أتجمر تقتل سلازي تمسروا كلمات 4 ديم نسونكا نصبحنا هنمهارو كيتحاوسكم لما أنتي زوم 3 أبيت أنا كتصن زوم 10 مرحيانني خم تحزو تمالي 4 عينة نبابات اللو إلنا تنشتت أي وداق خمز اللو رئينا لما عالتخا 3 أبيت أنا كتصن 10 مرحيانا رئينا كابسوني صباح قدام دي تمرتنا كابسوني كساب عربيو سنيكا تمسروا كلمات كان رئينا خاوون زر بزحلو معكن زي ما تاتون الله خلق ነገር ስለዘሎ ስኻፍ ተቀጻላይ ሰሙኒና ክንሪዮ ማለት هججن كتمالي جميرنا لنا تمرتنا مجمرتا معلتي لو مخالاي معلتنا ابزون كلتا معلتي 3 ነገራት حزنا لنا هذا توم 4 نبابات كالايكا زوم 3 بيتا ناقص ثالثايكا زوم 10 تمراحيان ዝባሃሉ ማለት ተም መሰረት ዝኮነ ንቅኒ በቃ መጀመርታ ከምዚ ግብረ ዲቁና ክንማር ከለና መልእክተ ዮሐንስ حواري لاني جمرو كني خجمر كلها تجمرون تمرت هذه يومين مالتي سمرينا يملنا اجي تعرفوا زلت زل على درجه مالتي ان كابزوم تمال ز تمحرنا يوم جميركم سوم حطن تعليكم حطتو تتزيبلكم كان حطكم كابلو من كام نايت مالن مالتي ها أنت حاجة بدأ أنا ماشي ውእቱ ሕጂ ንሱ ክኾን ከሎስ ኣብ ተናበብቲ ግን አንተ ውእቱ አንቲ ውእቱ ኢሉ ክመፅእ እንከለኻ እስኪ ካሜና አንተ ውእቱ ኢሉ ክመፅእ ከሎ ዲ እወ አንቲ ውእቱ ውእቱ ብመርሃያን እንተኮይኑ ትክክል ሓቂ ኢኻ ውእቱ ሚካኤል እቲ ማለት እቲ ሚካኤል ማለት እንደገና ውእቱ ከዓ ካልኣይ ትርጉም ኣለዎ ካልኣይ ትርጉም እንታይ እዩ ዝብል ትርጉም ማለት ነው ወይ በአማርኛ ነው በትግርኛ ካ እዩ ዝብል ትርጉም እውን ኣለዎ ማለት ነው ውእቱ ንኣብነት ውእቱ እዩ ዝብል ትርጉም ኣለዎ አንተ ኢኻ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ውእቶሙ እዮም ዝብል ትርጉም ኣለዎ አንቱሙ ኢኹም ዝብል ትርጉም ኣለዎ አንቱሙ እንድሕር ዳኢልካ ንስኹም ኢኹም እቲ እዩ ዝበለስ እንዳዘርዘረ ይኸይድ ማለት እዩ እቲ እንድሕር ዳኢልካ ካ እያ ዝብል ኣለዎ አንቲ ኢኽ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ውእቶን እየን ዝብል ትርጉም ኣለዎ አንተን ኢኽን ዝብል ትርጉም ኣለዎ ተወሳኺ ትርጉም ማለት እዩ አነ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ንሕና ኢና ዝብል ትርጉም ኣለዎ ማለት እንዳኣሰረኻ ይኸይድ ሕጂ ሎማ አንተ ዝተማሃርኩሞም ተፀዊዖም ዝኣስሩ ማለት እዩ ተፀዊዖም በቃ ን81 መጽሐፍት እንዳኣሰሩ ዝኸዱ ማሰሪያ ኢኹም ተማሂርኩም እንደገና ከዓ ከይተፀውዑ ዝኣስሩ ከዓ ኣለዉ ከይተፀውዑ ዝኣስሩ ከዓ 5 እዮም ካብኣቶም ሓደ ውእቱ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ማርያም ክብርት እንድሕር ዳኢልካ ማርያም ክብርቲ እያ ካብቲ ክብርትስ እያ ዝብል ይወፅእ እዩ ማለት እዩ እሶም ከዓ ካብቶም 5 ከይተፀውዑ ዝኣስሩ ኢልና ንገልጾም ዘለና ኣለዉ ንሶም እውን ክንመሃሮም ኢና ማለት ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ተረዲኣትካ ዶ ይኮነ ይርመ እወ ተረዲኣትኒ እሺ حطوا غالط عليكم تزيبلكم انا قعدتكم نواخم هراي اسكي تطاي زبحال كم يزبل اسكي نغرنا حدا مريح اسكي حدا تطاي اسكي نغرني تطاي شاد شاي كوينو زلعال وديك قالها كالها مالكو بريوم يرمي انت زي اللعال سادس كوين زي اللعال ما دغم تبيلكم ما يخسرص ازيوم قديت خسرص زغبوم ነገር ስለ ዝኾኑ እዚኣቶም ስርጽዎም حراي ተጣይ ዝብሃል ሳድስ ኮይኑ ዘይልዓል ማለት እዩ ሰያፍ ዝብሃል ከ ኦኬ ሻርሻ ኮይኑ ዝልዓል ተነሽ ዝብሃል ከ ተለዓል ማለት
بزي كاشاد شاي مالتي مجرشو أو ذاك أشار شيء كله طلع عليه إخواني مالك سياف زبالك سياف شار شيء كوين طلع ወዳጅ ኮይኑ ሲ አይኮነ انا خدنا نغركم الى الفم ما يخمكم انت هو شار شاي شيء كوينو كوين زلعال مالتي ዝላል ራ حجي كاوداسي مريم زخونه اسكمصو تمال فقددينا لنا نيرنا سرق بسغاس كبلو سرق الك حدا انبب ሰረቀ በስጋ እምድንግል بب حدا سرق زبلت زي انت يا تطايديا ولا سياف ሰረቀ سياف حجي مريح زين كيتقاقن بدنب غير كاسمعنا انا خنقرك حجره تطاين سيافن زبال كلهم مالتي مريح سلاستقاقي حجي لمبر نخلهم تطاين سيافن زبالو مጨረሻኦም ሳድስ ፊደል ዝኾነ መጨረሻው ሳድስ ፊደል ኮይኑ ዘይልዓል እንደሕርዳ ኮይኑ ተጣይ ይባል እዚ ሓዙ ሜት ግበሮ ክትዛረብ ከለኹም ጥራይ ክፈትዎ ድምፂ ይመለሳል ሜት ግበሮ የሬ ሳድስ ፊደል ኮይኑ ዘይልዓል እንደሕርዳ ኮይኑ ተጣይ ደሁኒ ዝልዓል እንደሕርዳ ኮይኑ ከዓ ሰያፍ እዚኦም ኣዋጅም ሕዝዎም ኦኬ كنملسينا هجي سرق زينتايو تلعالي ملكام قصل نباب ሰረቀ በስጋ እምድንግል በስጋ نبينا بسغا زبل زياغه ወዳቂ ملكام ወዳቂ قصل እምድንግል ዝበለኸ ተጣይ በጣም ጽቡቅ ተጣይ እምድንግል ስለዚህ ተላዕለ ማለት እዩ قصل نباب ዘእንበለ بحساب زأنبل زرع بئسي زياخه تطاي اي كونن تطاي زباله او موداتا اوكي كلنا دقاقين تطبال وأدهانن تلعالي لهوان انت اساتا كيسي فتها لا لها لهوان ما مراسم من ذلهم حنسا ديقنا او يسمع لنا مثلا اسكسك وادهان ملس اسكي وادهان نزي انت لكم ما تلعالي مالتي ايش لهوان نبابا خمسة لهوان سيا انت يا زيا سيا بتعم صبو ردوكم ولا صبو ايش انت اسحاتا كيسي تبين انت اسحاتا زي انت يا وداقي بتعم صبو ايش انت اسحاتا كيسي فتحة لا عليها كيسي اللاتكا كيسي زي اخنا بينا سكاي اللي علمكم ناهم شيطان يلا اما انت يا زي هجي كيسي وداقي ايش هرا نخيت فتحة لا عليها ايش فتحة زبل انتي تلا علي ايش لا اليها زبلخه فتحة لا عليها وداقي ايش እግዚአብሔር እዚያ ከንታ ተጣይ መልካም ጽቡቅ በጣም እንዘ ይብል በሐሳብ እንዘ ይብል እዚያ ከንታ ተጣይ በጣም ጽቡቅ እሺ እንዘ ይብል ብዙሃ አበዝሆ ዝበለ እንታይ እዚ ተላዓሊ ወይ ከዓ ተነሽ ማለት እዩ አበዝሆ ዝበለኸ ወዳቂ እሺ መልካም ለህማመኪ ዝበለ እዚ ከንታይ እዩ ተላዓሊ ተነሽ መልካም ቀፂሉ ወለጻርቺ
ولا صاركي زي كنت ايه تلعلي لا على هذا هون تفرحوا ايش شيء سامرة اللب سمرة لب سمرة نبينا سمرة لبو سمرة انت ازيا تلعلي علي لبوخه وداجي ودا بتاع مصبغ الشيء هذا فكرة سب قصلوا وقاعد هذا فكرة سب زبالة زيادك هذا تتاي تتاي بتاع مصبغ الشيء وقاعد هذا فكرة سب وعزا وداجي وداك سألي لنا زيك سألي زبالة تلعلي لنا زبالة تلعلي قدست زبالة تتاي تتاي هاي مالتي بتاع مصبغ እዚኣቶም መሰረታውያን እዮም ማለት እዚኦም ሓዝዎም ቀፂልኩም ዶ ትማሊ وقرب قتلنا በቃ ጽቡቕ እዚአን ሰለስቲአን ለማዓንቲ ቀጽልዎን መሊስኩም እሞ ሽዑ ስሩዕ ትምህርትኩም ካብ ሶኒ ትጅምሩ ኢኹም ማለት ያቡ አንተ መምረይ ያንታ ኣብዝናይሃ ሃሰንጉስ ኣብዝናሃሲ ራብዕና ግእዝ ብምንታይ ኢና ንፈልዮ ብጽሕፈት ይዝፍለ በናጋግራና ብእንትንኻ ኣይፍለን ወኸመይ ገር በናጋግራ ዳ ኩላሃ እንዲ ሃ ግእዝ ሀ ዝብል እኮ ግእዝ የለን ሃ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ኢና ንብል እናብቦ ኩሉ ሓደ ናይ ግእዝን ናይ ራብዕን እናብባ ሓደ ኣፀሓሕፋ ይዝፍለ እሺ ኣብ ነገራት ከተለናሲ ራብዕና ግእዝ ንከይንገብር ብምንታይ ንጥንቀቕ ኣለና ይኸውን ንኣብነት ቀዳማይ ቤት ሰባህ ኢልካስ ምስሊሃ እንድሕር ዳ ኢልካስ ይብለካሎ ግእዝና ራብዕ ይኾነካሎ እዚሲ ብኣላዕላና ኣወዳድጫ ሰባህ ደበደ ዝኖ ግእዝ ኢሉ ኾንሎ ማለት እዩ ምስሊሃ ዝብል ከዓ ራብዕ ኾንሎ ማለት ማዚ ኣፈላላይና ብተነሽና ብወዳጭ እዩ ማለት እዩ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ በቃ በፀሓሕፋ ጥራይ ዝፍለጥ ፀሓሕፋ ንኣብነት ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ካልእ እንታይ ኣሎ መፅኣ ይመፅእ መፂኣ ንኣብነት መፂኣ እሱ እውን ሓደ መለክዕ እንዲዙ ተነሽንስታይን ግን መብዛሕትኡ ግዜ ብምንታይ ኢና ንፈልዮ ዝብል ነገር ግን ኣብ ማእኸል እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ እጂ ብዛዕባ መወዳእታ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ማእኸል እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ዋና ዝፍለይሎም ነገራት ግን እንታይ ኣፀሓሕፋ ማለት እዩ እንደገና ከዓ ምስጢር ምርዳእ ማለት ናይ ጓል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ብምንታይ ይዝርዝር ናይ ወዲ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ብምንታይ ይዝርዝር ያው እሱ ችግር የብሉ ምስ ግዜ ክንሪኦ እሺ ካልእ ሞኑ ሜሮ እንዲሕቶ ነርካ እወ የንታ ኣብዚ እቲ ወዳቂ ዝኾነት ሕግ ኣለዎ ዲ ኮምፒተር ሻርቻይ ኩሉ ተላዓሊናዮ ተጣይ ከዓ ኣለዎ ትማለ ወይ ኣለዎ ትማለ ወይ ስለዚኣታ ከምብር ብደንብ ካብ መጀመርታ ክሳብ መጨረሻ ርኢናዮ ሕጂ ሰዓት ስለዝኣኸለትና ኢና ቢልናዮ እምበር ርኢናዮ ነርናዮ ሒዞሞ ስለ ዘለዎ ያሬድ ሎማዓንቲ ቀፅል እዚ እንታይ ኢልና እያ ነርና ትማሊ ወዳቂ ንበይና ማለት እዩ እዚ ንበይና ወዳቂ ትኸውን መተ ተወሰነ ዲያቆን ኤርምያስ ዕፀወልና ሰዓት ኣኺላትና ናብትዮን ከዓ ክኸይድ ፀረት ጌርኩም ዕፀው እሺ መሃር ኣምላክ መሃርነት ሰላም ኣምላክ ሳለና ብሩኽ ምሸትኩም ዘምሰልና ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ለይቲ ድማ ሕድርና ካብ ክፉ ዘብል መስሩና መገድማን ይምርሕና ኣብ ሽግርና ብፀባን ዘሎ ሕትና ብፀወትኩም ዘኩርና ዝበልና ንዓና ምህረት ዝደለና ከም ዛሕቲኣትና ዘይኮንስኩም ዝምህረት እንተና استمهرنا تمرت دما 300 خنفري ناتسنا فعلنا محورنا بارنا محورنا امثالنا بركتان تعمار لنا يوم دينا نسكتان ما فلنا امين او نزل سمعت فكما بسمع